Hi guys, lantaw na to ni ang among pinaskuhan guys ni Kuya Riri guys. Unsa man ni? Ay, hamon. Pinya ham. Hambol. Nya macaroni guys. Og ay cream. Idin cheese. Baka naman. Okay guys, 1 kilo nga spaghetti honon. Ay, mga sagol, mga sangkap guys. Pajoy, nata di kuko. Ay, napay wine. Napay wine. Pay soft drinks. Mga sangkap. Salamat Kuya Re. Thank you very much. Merry Christmas and a Happy New Year.